إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، شرح فقه الأسماء الحسنى لشيخ عبد الرزاق حفظه الله ورعاه، الدرس 97. الحمد لله بلمو أنك الله سبحانه وتعالى فو كاتنو كبركدا كولي نمندو أكهرو أنا كنمو أنا كفسمنديا بلي بلي بولا أنك منو فنك غري حكلو كجغبولما منو كچان نيون كجتلي أني جتلي كباو أني جتلي كفيون كجتلي ما بسيريا كفو باتوماتي من نيچيه باتو كاكا ni masa rahmanu kelente ka seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do, a ka ciden do, a ye cilakan fɛnɛ lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. n bɛ masaba in deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔ talen a ko k'a ye a n'a dungew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔdon ma. o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔ kɔrɔ talenw olu sharhu la.
an bɛ tɔgɔ min na o de ye alqawiyul matin, fangabatigi min ka fanga ka girin. Walanda 97 karamɔgɔkɛ min ka kitabu b'an bolo o de ye Sheikh Abdurazak, masa taala ka tanga k'a kɔlɔsi. O la kitabutigi nana ni aya dɔ ye, a ko wa min shawahidi quwwatihi annahu la mafarra illa ilayhi wala malja lil abdi wala manja minhu illa ilayhi. قال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. kitabutigi nana n'a ye a ko seereyaw la k'a fɔ Ala ye fanga tigi ye, dalilu minnu bɛ olu yira ko boli yɔrɔ tɛ jɔn ye ka bɔ Ala ɲɛ fɔ ka segin Ala ma. Ni ye kabako kuma de ye. Adamaden n'i siranna, i bɛ boli i siranna yɔrɔ min ɲɛ ka taga i kalifa don yɔrɔ la, i bɛ hakilisigi sɔrɔ yɔrɔ min na. Mais Ala i bɛ siran a ɲɛ, i bɛ boli a ɲɛ, i tɛ se k'i kɔ don Ala, i bɛ tila k'i ɲɛsin ale Ala kelen de ma. Yɔrɔ ani maaw ta tɔ bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ. Adamaden n'i siranna mɔgɔ ɲɛ, i bɛ boli ka bɔ a tigilamɔgɔ ɲɛ de pour que i ka se ka kisi a ma. Mais Ala ko an ka siran a ɲɛ, i bɛ boli ka bɔ Ala ɲɛ ka tila ka boli ka ɲɛsin Ala ma. Tagayɔrɔ tɛ yen. Adamaden ta ni Ala ta danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ, n'i siranna mɔgɔ ɲɛ, o siranɲɛ in a bɛ dɔ de fara i ka siran kan, mais ka siran Ala ɲɛ a bɛ dɔ de fara hakilisigi kan. Ala ta ni adamaden ta tɛ kelen ye. Nka k'a yira n balimaw, mɔgɔ bɛ Ala dɔn de n'i bɛ Ala titiri dɔn. Mɔgɔ bɛ Ala dɔn de n'i bɛ Ala valeur dɔn. Mɔgɔ bɛ Ala kanu, i b'i jigi d'a kan ni degré min n'i b'a valeur dɔn, n'i b'a dɔn min don. N'i t'a dɔn min don, danfɛnw bɛ se ka bonya i bolo ka tɛmɛ Ala kan. Jigi bɛ se ka da danfɛnw kan ka tɛmɛ Ala kan. Ɲɛjiw bɛ bɔ adamadenw ye ka tɛmɛ Ala kan. Nataw bɛ siri adamadenw na ka tɛmɛ Ala kan. Hakiliw bɛ dulon adamadenw na ka tɛmɛ Ala kan. I b'a sɔrɔ danfɛnw yɛrɛ de ka ko b'i jɔrɔ ka tɛmɛ Ala kan. Nin bɛɛ ye mun ye? I ka Ala dɔnbaliya, o de b'a to danfɛnw bɛ bonya i ɲɛkɔrɔ ka tɛmɛ daniba masa kan. Mais n'i ye Ala dɔn, danfɛn tɛ se ka kɛ fɛnba ye o. Ayi, danfɛn kɔni ye danfɛn de ye, a maralen de don kabini a mana fɔ k'a sa a tɛ bɔ mara kɔnɔ. Mais Ala, ale de ye maratigi ye. N'i bɛ Ala dɔn, ko Ala ye Ala ye, ko se b'a ye, i bɛ danfɛn classé a classé yɔrɔ la. Nka ni Ala ma dɔn i fɛ, balawu ni masiba bɛɛ bɛ wuli adamaden kɔ o yɔrɔ de la. Ka d'a kan ni Ala dɔnna jɔn fɛ, n'a cawucawura kuma o kuma, n'a ja wulila kuma o kuma, Ala b'a sama ka se a yɛrɛ ma, a tɛ taga. Ala t'a bila fewu, a b'a sama ka na. Munna? Parce que n'i ye jɔn min ye a bɛ n dɔn. N'i ye jɔn min ye a ɲɛsinnen don ni Ala de ma. N'a ka adamadenya nana, adamaden de don. O t'a to ko ni Ala b'a to yen, n ka jɔn, ka ne Ala dɔn kunu, ka ne bato, k'i jigi da ne Ala kan, ko bi e bilala kɔnɔnafili kɔnɔ, ne Ala k'e to yen, jɔn b'i ta? Ne Ala tɛ fisiriwale ye, na a b'i minɛ. O de la n'i ye Ala dɔn ka Ala bato,
imana bijiye geleya o geleya kono i kala bato koro nunu ni kala don koro nunu de ala bi tanu de ati labla abilana muna parce que ka koro i b'a dɔn ni kun t'a dɔn ka koro o ye problème ye an ka dalilu ta ala ka ciden a n'a ka nabi ɲuman min ni ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ si kana fɔ ko ne muhamadu ka fisa ni yunusa bunu mata ye yunus alayhi salam a bilalen jɛgɛ kɔnɔ a ye ala de wele o nka ala y'a jaabi a ye kuma min da o kan k'a kɛ tagasili kuma ye alakira manton bɛɛ ma a ko falawla annahu kana min almusabbihin n'a y'a sɔrɔ a kun tɛ subahanallahi fɔbagaw la ka kɔn ni wagati ɲɛ lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun a kun bɛ to ni jɛgɛ in kɔnɔ fo lahara a tɛ bɔ nin kun bɛ k'a kaburu ye mais mun de y'a labɔ a ka baara ɲuman kɔrɔ a ka jɔnya kɔrɔ a ka ala dɔn kɔrɔ o ala dɔn min bɛ ala kabini a ma bila problème kɔnɔ de awa hala bilalen problème kɔnɔ a ma fili ala ma koyi o ala dɔn in de y'a labɔ nka n'i tɛ ala dɔn n'i bilala problème kɔnɔ o y'i dilen ye sɛtanɛ ma o de la mɔgɔ minnu ni problème y'u sɔrɔ n'u kun tɛ ala dɔn ka kɔrɔ olu jigiw ye u terikɛw n'u terimusow de ye fɔlɔ terimuso minnu tɛ sira ɲuman yir'u la terikɛ minnu tɛ sira ɲuman yir'u la i tɛ filɛlikɛla dɔn kow ɲagaminen don bolo de a ka sira yira an na o yɛrɛ tɛ sira dɔn janko a ka sira yiri la o kɛra muso ye sa o o kɛra cɛ ye sa o kolonintigi jumɛn bɛ yen n'a fɔrilen don balimaw maa si tɛ se ka fɔri ko ala ye yirido bila fɛn min da la ko danfɛn bɛ se k'a bɔ a la k'a ɲɛdɔn min don fo k'i sa ala ye min dogo ko mɔgɔ k'a dɔn abadan i b'a bɔ min n'a y'a sɔrɔ min bɛ koloni yɛrɛ kɛ n'a bɛ ko dɔn hɛrɛ ka d'a yɛrɛ ye a k'a ka koloni yɛrɛ kɛ hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a ka taga ta a tɛ se n'a y'a sɔrɔ a bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ dɔn tɔɔrɔ min kun sintɔ don a ma wali tɔɔrɔ min kan k'a sɔrɔ yanni dɔgɔkun kelen cɛ a ka koloni yɛrɛ kɛ a k'a ye a bɛ na yɔrɔ min na a ka yen bila a yɛrɛ bɛ moto ta a bɛ taa sen kari ka na a dun bɛ koloni file ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ ko dogolen ye mun y'a sen kari a t'a ye mɛ a bɛɛ ye mun ye jɔn bɛ coron de n'i tɛ ala dɔn ala kɛra nin fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam a ko i'rifillaha fi rrakha'i ya'rifuka fi shidda ala dɔn nɔgɔya wagati gɛlɛya wagati ala b'i dɔn dɔnnikɛlaw bɛna ni misaliya caman ye nin kan o de la nabilahi musa alayhi salam sanayɛlɛ don ala kɛra nana sallallahu alaihi wasallam nana sɔrɔ a bɛ fɔ position 6nan sankolo 6nan ale bɛ yen de nabilahi ibrahim b'ale sanfɛ ale de fana ye 3e grande puissance mondiale ye musa alayhi salam ala kɛra tɛmɛlen kɔfɛ alayhi salatu wasalam an fa ibrahima bɛ alayhi salatu wasalam 2e position na nabilahi musa alayhi salam ale bɛ 3e position na ala ye minnu sugandi mais ala kɛra ni nabilahi ibrahima alayhi salatu wasalam olu choisira ni fɛn ye nabilahi musa ma nin yɔrɔ sɔrɔ o la o ye kanu laban min n'a bɛ fɔ o ma ko al-khulla kanu min bɛ se ala ni jɔn cɛ f'a bɛ kɛ teriya ye mɔgɔ 2 dɔrɔn de ye nin yɔrɔ sɔrɔ o la sabanan t'o la o ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ani ibrahim alayhi salatu wasalam nabilahi musa a y'a ye ala ye fasamandiyaba minnu kɛ ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam ala kɛra tɛmɛnen a la ala kɛra nɔfɛ jama ka ca ka tɛmɛ a kan a sina ka
kan kɔrɔta ala kan ala ye nin tɛmɛ ale la cogo min na mais ala ma foyi k'a la a ye tigɛ fɛnɛ da niminɛmɛlɛkɛ ɲɛkɔrɔ fo k'a ɲɛkili kelen sɔrɔ ala ma foyi k'a la o ye joli ye fila a dɔgɔkɛ Harun alayhi salam a y'o ta bomosi ma k'a sama ala ma foyi k'a la a y'a to yen nin jɔyɔrɔ kelen o kelen n'i tɛ ala ka jɔn ye ala b'i halaki nka ala ma foyi k'a la nin bɛɛ la a y'a to yen munna jɔyɔrɔw de bɛ Musa bolo ala fɛ olu ka bon kojugu olu diyara ala ye olu y'a to ala subhanahu wa ta'ala mago tɛ Musa mana fɛn o fɛn kɛ a t'a tɔɔrɔ o jɔyɔrɔ belebeleba ye jumɛn ye Sɛtanɛ tɛmɛnen kɔfɛ ala juguba min nana dugukolo kɔ kan n'a ko k'ale de ye ala ba ye sanfɛ jɔn don Firawuna don Firawuna halakili sababu a kɛra ni Musa de ye alayhi salam Musa a ye tɔɔrɔ min muɲu fo ka taa se Firawuna halakili ma a n'a ye sabali min kɛ a ka mɔgɔw kɔrɔ ala ko la nin jɔyɔrɔ ninnu kama fɛn fɛn mana bɔ Musa yɔrɔ ka kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka hakɛw la ala mago t'a la a yafalen don Musa ma o la jɔn n'a ye ala dɔn ka kɔrɔ n'a kɛra ala jɔn ɲuman ye n'a binna gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ ala t'a to yen a b'a labɔ a tɛ to a la ala b'a labɔ mais munna o y'a sɔrɔ a bɛ ala dɔn ka kɔrɔ bon hali ala yɛrɛ tɛ fɛ a ka taga a tɛ taa hali ni jɔn a ka di ye o a man di ye ala t'i bila se tɛ e yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ k'i bɛ se k'i yɛrɛ kisi mais ala de ka ko don a b'a yiri la ni ne tɛ i ta bɛ tiɲɛ ni ne tɛ i bɛ halaki mais ala bɛ jɔn kanu k'a ka di ala yɛrɛ de sinon intérêt tɛ ala bolo dɛ intérêt tɛ dɛ e de ka intérêt b'a la a b'i kanu e ɲɔgɔnna fitinini i tɛ bɛrɛ bɔ ni ala ba in k'e kanu k'i gɛrɛ a yɛrɛ la k'i sugandi k'i dɛmɛ k'i tanga k'i sutura ka hɛrɛ k'i ye mun b'i bolo mun kama jɔyɔrɔ bɛ min place bɛ min ayi fadlan minhu fasamandiya dɔ dɔrɔn a y'a kɛ parce que a ka d'a ye i jija ala min ye nin hɛrɛba in sama ka na i ma kana farati ala k'i tan ka bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila i place la parce que a bɛ se k'e falen e bɛ se k'a falen wa ayi n'a ye ala jɛ a b'e ta ka bɔ yen a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila yen mun bɛ bɔ a la ko ala kan'a kɛ ala kan'a kɛ ni ala y'a kɛ mun bɛ bɔ a la foyi o la n balimaw jɔn kɔsɛmɛ yɔrɔ tɛ kisi yɔrɔ tɛ jɔn na ni ala tɛ a ye mori ninnu to yen u ka lafiya a ye soma ninnu to yen u ka lafiya ninnu tɛ se ka cɛncɛn kelen da dugukolo kɔ kan u tɛ se ka hɛrɛ dan u tɛ se ka bɔnɛ dan u tɛ se k'a k'u yɛrɛ ye u tɛ se k'a kɛ mɔgɔ ye ala yɛrɛ ma deli k'a kalifa u la fo ka diɲɛ wuli ala t'a kalifa u la minnu ye cidenw ye ala m'a ka hɛrɛ don olu bolo a ma tɔɔrɔ tangali don olu bolo ciden o ciden nana a sɛgɛnna ka mɔgɔw bolo an kan ka hakili sɔrɔ dɛ kabako lajɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ nɛgɛ ni moriw ni karamɔgɔw ka kow ye ko karisa ye mɔgɔba ye a bɛ se ka ne ni n denw tanga a b'an garanti ta an b'a ka kalifa n'a ka kɔlɔsi kɔnɔ yàlla mɛ nabila Yusuf alayhi salam a yɛrɛ ye mun ye ciden don kelen a wolofa Yakuba alayhi salam mun don ciden don a mɔkɛ Ishaq alayhi salam mun don ciden don a tulomasama Ibrahim alayhi salatu wasalam mun don jɔn bɛ ni ɲɔgɔnna titiri sɔrɔ mais Yusuf donna kaso la san joli
a donna kaso la san joli ala de b'a dɔn san hakɛ min don mais Yusufu y'a laɲini ciden nana a ye minnu ka sogo kɔrɔfɔ alayhi salam a y'a laɲini o ka taa fɔ masakɛ ɲɛna walasa a ka bɔ ani ala ta ma bɛn a bɔra wa mais ala y'a laɲini don min a ka bɔ a bɔra wa a ma bɔ a bɔra ne hakili la ni titiri ni bɔkolo kan ka maa bali ko tɔɔrɔ t'i sɔrɔ Yusufu tun man ka don kaso la dɛ an ye nin jigin cogo min fɔ tan ni Yusufu tɛ ala ye danni fɛn fɛn kɛ adamaden ni jinɛ fara ɲɔgɔn kan Yusufu kelen dɔrɔn ni nin titiri sɔrɔ danfɛn bɛɛ la a kelen pe de ye nin titiri sɔrɔ danfɛn bɛɛ la a yɛrɛ ye ciden ye a fa y'a ye a mɔkɛ y'a ye a tulomasama y'a ye a kelen pe mais o ma bali ko ala ko tɔɔrɔ minnu b'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ dɛ a fa min ye Yakuba ye alayhi salam dusukasi bonyana a kan fo k'a ɲɛ f'i ye fo k'a ɲɛ f'i ye tɔɔrɔ y'a sɔrɔ o ma sɔrɔ o y'a sɔrɔ bon ni mɔgɔ min ko e ka ɲɛɲini de kɛ ala bɛ lajarabili ko minnu da i kunna diɲɛ kɔnɔ ko fo moriw ko de ka don i n'o cɛ i bɛ problème kɔnɔ o t'a natɔ ye bagan bɛ se ka lajarabili kunbɛn nasi bɛ se ka lajarabili kunbɛn ayi balimaw i bɛ taa kuma dɔw sɔrɔ mɔgɔw da kabako kumaw don kuma minnu n'u man ka fɔ maaw b'a fɔ ko moriya ala deli don awɔ ala deli don mais ala deli in ala ye jɔnni ni kabila jumɛn kelen kelen de kɛrɛnkɛrɛnn'a ye ni maa tɔw sen t'a la ni moriw ɲininka ko moriya ala bato don u bɛ mun f'i ye a tɛ fɔ ko ala bato don wa ala bato jɔnni kelen ta don jɔnni kelen sugandira n'a ye an bɛ ala tɔgɔ dɔrɔn de wele ala yɛrɛ ko walillahi al-asmaul husna fad'u biha tɔgɔ ɲumanw b'ale ala la a y'a wele n'a tɔgɔ ye ala ko bɛɛ de k'a wele pourquoi e kelen b'i sigi mɔgɔ 100 ka na ko e ka ala wele olu ye an b'a fɔ ko ala deli haramuyalen don de an b'o fɔ mɔgɔ si ye ka da kan n'i ye kuma fɔ u bɛ t'i ka kuma de yɛlɛma ko moriw tɛ dɔwɛrɛ la ni ala deli tɛ awɔ ala ko bɛɛ de ka ala deli ni dalen don mɔgɔ min fɛnɛ ka ala ɲɛ siranya la a tigi ka duwawu k'i ye a ma fɔ k'a ka kɔlɔsi ta i ye dɛ an ka kuma ninnu faamuya maa ka duwawu ta i ye a n'a ka wurudi k'i ye fɛn fila don kelenw tɛ maa si t'a ye dalilu kɔnɔ ko maa kan ka wurudi kɛ maa ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ kuranɛ ye min sabati silamɛ bɛ se ka duwawu kɛ a ɲɔgɔn silamɛ ye والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قرآن يعني سبتي صحابة منو يننا لبا ندين كنا لا منو كنا ويدعو كأولو يقوالا كيافا وبلما منو يو كون كان لمنيا لا ala kana juguya do duskuna kataga ulum ayirana ni aya ina ko islamai be se ka duwa ke anyon islamai ala kra ya fo hadisa kanama na sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bi zahri al-ghaib mustajab ka duwa ke balmai akofe kasurate ni ye duwa ka e meleke ba fo ka nyogona bi feneye السبترا حديثا كنما نتغني على كراكو صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ني آدم دين سرا أكبر ببجو فو فين سبا أبو فين سبا نونكونا أو ولد صالح يدعو له ولا كدين يمانتو أكوف دين من بدو كاي ولما دو كافو شريعة يفهم من يني مغفر karsa geleya do ben kande ni sella duwa kenye na be se ga nyefo anyefo na te se ga nyefo mundo a ekon ga duwa kenye
abana n'a tigilamɔgɔ bɛ seli la ala karisa ye a ɲini fɛ ko n ka dugawu kɛ mago min don t'a dɔn e ala kɔni b'a dɔn ala i k'a mago dilan nin bɛ bɛn mais wari sara baara kɛ ɲɛ dugawu don wa baara kɛ ɲɛ ayiwa baara in sɛ de bɛ kɛ k'a kɛ dɛ baara in a bɛ kɛ ni sɛ de ye wali a bɛ kɛ ni saga de ye wali a bɛ kɛ ni misi de ye o man ka kɛ o k'a da ka olu ye fɛnw ye fɛn minnu n'o ye adamadenw yɛrɛ ka ko dilannen donnen y'a kɔnɔna la o t'a la o man ka kɛ izin ka dugawu kɛ mɔgɔ ye ka dugawu ɲini mɔgɔ fɛ o tɛ baasi ye nka tigilamɔgɔ fana tɛ kɛ jo ye i n'a fɔ an fana b'a faamuya cogo min na bɛɛ ka tɛ ɲɛsin o tigilamɔgɔ ma ko karisa k'a ka dugawu bɛ minɛ dɛ a tɛna an ka taa dugawu ta bɛɛ bɛ na aran de bɛ dabɔ sa yɔrɔ n'o ko nasugu ninnu daminɛna anw ka jamana ninnu kɔnɔ yan balawu de wulilen filɛ nin ye i bɛ aran de ye o tigilamɔgɔ ka da la fo ala subahana wa taala ka taa kɛ kow ka tiɲɛ u bolo sa u bɛ sɔrɔ ka yen bila ni ala kɔni y'a kɛ ni kow ma tiɲɛ o tigilamɔgɔ tɛ sunɔgɔ y'a ɲɛ la k'a sɔrɔ o tɛ baara ye silamɛya la i dalen don mɔgɔ mɔgɔ k'ala ɲɛ siranya la ni ko b'i la i bɛ se ka dugawu ɲini a tigilamɔgɔ fɛ o ye ala ka kow ye dugawu jaabili a bɛ ala de bolo dɔ ta ka teli ni dɔ ta ye o ye ala yɛrɛ ka sɔnniw ye izan Allah subhanahu wa ta'ala ko wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku a ko kafiru a kana k'u kɔnɔ k'u taara ka ala dan dɛ innahum la yu'jizun o tɛ se ka ala dɛsɛ ko foyi la o de la bibi na i b'a ye kafiriw bɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ da silamɛ jamanaw ka fagaliw ni fɛn wɛrɛw ni yadaliyaw ni tɔɲɔliw la a kana k'i kɔnɔ ko ala t'a kalama dɛ ala bɛ nin bɛɛ kalama nka ala de tɛ baga mɔgɔ ma sababu de b'a la a bɛ fɛn dɔ de ɲini kɛkun de b'a la nka kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ décider dugukolo in kɔ kan ni ala tɛ dɛ ayi wallahi n balimaw ni mɔgɔ bɛ décider dugukolo in kɔ kan maa si tɛ yen ko problème bɛ mɔgɔ min sɔrɔ problème man di adamaden si ye a nafolotigi n'a nafolontan si tɛ problème fɛ nka n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ de tun bɛ décider faama o fantan maa si tun tɛ problème sɔrɔ mais bɛɛ b'i ka problème kɔnɔ i bɛ ala deli de dɛ ya Allah mɔgɔ b'a kalama mɔgɔ t'a kalama ya Allah do dɛ n'a ma wuli nafolo min b'i bolo i b'i yɛrɛ ɲini a tɛ se ka wuli n'i y'a jateminɛ bi maa min ka problème ka ca ko nafolotigiw do dɛ mais n'a y'a sɔrɔ nafolontanw fana b'o dɔn o fana tɛ girin nafolo in kɔ koyi n'i ye nafolo in sɔrɔ n balimaw ani problème de bɛ ɲɔgɔn na n'i ye 100,000 sɔrɔ 100,000 problème de bɛ d'i ma n'i ye 1,000,000 sɔrɔ i ni 1,000,000 problème de bɛ ɲɔgɔn na ni 100 b'i bolo 100 problème de b'i la i bɛ mɔgɔ dɔ ye sisan don o don a ka nasɔngɔ 300 don a tɛ tɛmɛ o kan bon a tigilamɔgɔ mago bɛ nafoloba min na a t'o sɔrɔ mais ala b'a kɛ san kɔnɔ a muso n'a denw bana tɛ mɔgɔ si minɛ parce que ni ala nana bana bila muso n'a denw na furakɛli sɔngɔ tɛ a b'a bɔ min a ye nin jateminɛ dɛ innahu alimun hakim masa min don a bɛ ko dɔn a ka kow labɛnnen don a b'a dɔn furakɛli dɔgɔtɔrɔso la taga se tɛ e ye a tɛ bana bila i la fa bɛ wuli la t'i la bana a kɛlen don k'o ta ka bɔ e kan e ɲɛ harabalen don nafolotigiw ta nɔfɛ nafolotigiw u denw n'u musow don o don dɔgɔtɔrɔlaso taga de bɛ dɔw bolo joli changeli la wali problème wɛrɛw la don o don kan ka wari hakɛ dɔ de sara ala ye nafolo min d'u ma a kungo de b'u bolo e t'o dɔn o e ɲɛ t'o la
nka e den tɛ bana e yɛrɛ tɛ bana e ka banaw tɛ tɛmɛ kunkolodimi kan wala e ka banaw tɛ tɛmɛ sumaya kan wala e ka bana tɛ tɛmɛ kɔnɔdimi kan n'a y'i minɛ i na taa biyɛgi bulu dɔ balabala k'o min i kɔnɔdimi bɛ jɔ ala jɛnen don e ma a kɛlen don ka fɛn caman datugu e ye e ko ko ayi ko don o don 300 tiɲɛ yɛrɛ la ni ne tun ye fɛn wɛrɛ sɔrɔ min ka ɲɛ awa i préparé dɛ i labɛn dɛ n'i ye nafolo sɔrɔ i b'a problème sɔrɔ faut que an ka nin dɔn ala mana mɔgɔ bila place o place la o place fɛnɛ n'a problème de bɛ yen fɛn tɛ kɛ gansan donc ni e de ɲɛ b'a la maa bɛ yɛlɛma nɛɛmɛ caman kɔnɔ i t'a dɔn ala kelen don ka ko ninnu bɛɛ labɛn mais anw de ka teli n'a ye fɛn o fɛn minɛ i la a kelen don ka fɛn wɛrɛ d'i ma place la e t'o ye dɛ n'i y'a jateminɛ maa min ni ala y'a lajarabi k'a senw minɛ a la a tɛ se ka tagama i b'a sɔrɔ sen minnu minɛla a la ala kelen don ka fanga dɔ don a disi n'a bolow la n'a tigilamɔgɔ y'i minɛ a sigilen i tɛ tila a la nkalon don wa a ye senw minɛ a la nka a ye fanga dɔ don a disi n'a bolow la o ɲɔgɔn t'e la dɛ a ye mɔgɔ min fana ɲɛ f'i ye n'a tɛ fɛn ye ɲɛfiyɛntɔ dɔw bɛ yen nɔ i dan ye dɔrɔn ka hadisa kalan siɲɛ kelen a tɛ bɔ o kɔnɔ i dan ye dɔrɔn ka foli kɛ a b'i ta i jamu ma wala a b'i ta i tɔgɔ ma wali i dan ye dɔrɔn k'i bolo d'a ma n'a y'i bolo minɛ dɔrɔn a b'i tɔgɔ fɔ e b'a fɔ k'a y'i dɔn cogo di ala ye ɲɛna min minɛ a ye nɔɔrɔ dɔ don a dusukun na k'a d'a kan ɲɛ bɛ fɛn jugu minnu filɛ n'olu kan ka dusukun tiɲɛ olu tɛ se ale dusukun ma tuguni ala in ka ko dilannen don koyi nka komi fa wulilen don anw de la nafolo ko in na ni anw de kɔni m'o ye anw yɛrɛ kɔni hakili la ko fɛn de tɛ yen n'anw m'o sɔrɔ anw yɛrɛ de hakili la ko diɲɛ bɛɛ de b'an contre la o tɛ koyi wallahi ni ala ye nafolotigiw ka problème yiri la i b'a fɔ ko 100 min b'i bolo ko ala k'a kɛ 50 ye problème bɛ nafolotigiw bolo dɛ e bɛ taa nafolotigi dɔw sɔrɔ o tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ f'o ka furakisɛ de kunu o tɛ don kelen ye dɛ o ye don o don ye a bɛ furakisɛ de kunu a tɛ sunɔgɔ sɔrɔ n'a ma furakisɛ kunu e bɛ nafolotigi dɔw sɔrɔ problème bɛ gɛlɛyaw kan a bɛ gɛlɛyaw kan o t'a bɔ yɔrɔ dɔn f'u ka dulɔ min i bɛ nafolotigi dɔw sɔrɔ 1000000 k'a di su kelen o tɛ hali gɔngɔn bɔ u la u b'a di u t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn yɛrɛ magar'u ka nafolo la nka i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ n'a ma dɔrɔgu pikiri k'a yɛrɛ la k'a yɛrɛ nalo k'i da u nana dɔw salen sɔrɔ u ka sokɔnɔnaw la dɔrɔgu bolo k'a min fo k'u bɔ diɲɛ kalama ka taa n'a ye k'a don dɔgɔtɔrɔso la k'a joli bɛɛ changer pour que a kana sa o m'a to n'a ma sa nafolo bɛ yen tɔgɔ bɛ yen balimaw wallahi ni ala y'i bila yɔrɔ min to ye dɛ kana sanfɛla ɲini dɛ min y'i bila ye a b'a dɔn i ye min ye a b'a dɔn i bɛ se min na a b'a dɔn i tɛ se min na fɛn tɛ se ka adamaden dɔn ka ala bɔ a y'i bila place min na sɔn ye ma koyi a kɛlen don ka yirido da fɛn caman na n'i y'a ye boli b'i faga a y'i bila yɔrɔ min to ye o de la alakira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam irda bima qasama Allahu lak diɲɛ i ka sɔn ala ye nin yɔrɔ min tila k'a d'i ma i ka jɛn n'o ye takun aghna nas i bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ faama ye munna ni adamaden ma da ala la de n'a sɔnnen tɛ ala ye de a bɛ jɔ a niyɔrɔ la
n'a sɔnnen tɛ ala ye de a bɛ jɔ a niyɔrɔ la awa n'a sɔnnen tɛ ala ye de fana a bɛ kɛ hasidi ye munna ni sɔnnen don ala ye a ye min d'i ma a b'i bɔ parce que ala tɛ se ka erreur kɛ a ka calcul la ala ka jate la ala tɛ fili o la dɔnnikɛlaba dɔ ko a fatura sisan a sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi rahimahullahu ta'ala a ko ni nafolotigiw bɛɛ lajɛlen kun ye u ka jagaw bɔ fantan kun tɛ sɔrɔ dugukolo kan ko munna a ko parce que ala ye nafolo hakɛ min bila dugukolo kɔ k'a bɛ bɛɛ bɔ ala tɛ fili a ka calcul la n'i y'a ye a ma bɛɛ bɔ nafolotigiw de m'a di nafolotigiw de m'a di o tɛ ala ka ko ye a y'a fɔ a y'a di a kan ka di maa minnu ma a y'a fɔ nka adamaden kɔni sɔn ala ye i k'a dɔn k'a fɔ ala ye a y'i bila yɔrɔ min dɛ wallahi yen de ka ɲi i ma Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu a donna silamɛya la a ma mɛn ka dogo ye ani alakira ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam san 4 pe mais a donnen silamɛya la a ma sɔn ka commerce ta a ma sɔn ka marchandise ta a kun b'a fɔ a yɛrɛ ma nasha'ta yatiman wa ishta miskinan Abu Huraira e lamɔna i ye yɛlɛyatimɛden de ye i balola fana i ye fantan de ye dɔnni ɲini o de ye ta ye Abu Huraira y'a ka ko bɛɛ bila dɔnni ɲinini kɔsɔn sahaba ni tabiina min ye dɔnni t'a fɛ u jate bɛ taa se fo mɔgɔ 800 mais a ka dɔgɔ bi ko dugu ka jɛ kɔngɔ kun bɛ Abu Hurairata minɛ radiyallahu ta'ala anhu kɔngɔ kojugu bolo a ko ale kun bɛ tugu sahaba dɔ kɔ ale kun bɛ tugu mɔgɔ dɔ kɔ a b'a ɲininka hadisa la a ko wallahi ale yɛrɛ b'a dɔn ale b'o hadisa in dɔn ka tɛmɛ a tigi n'a somɔgɔ bɛɛ kan mais ale ka ɲininkali a bɛ to hadisa in ɲininka a tigilamɔgɔ la ɲininkali kun to yɛrɛ ɲininkali kun ye de kɔngɔ de b'ale la walasa a tigilamɔgɔ k'a fɔ na an ka taa an ka so i ka dumuni kɛ a ko nka ni maa min ye fɛn di ale ma a b'a minɛ a ko nka ale tɛ maa deli dɛ kuma ninnu ka walawala ka d'a kan n'i y'i ka kumaw fɔ bi bɛɛ bɛ se k'a yɛlɛma k'a k'a ta ye nka kuma tɛ yɛlɛma dɛ a ko n'i ye fɛn d'ale ma a b'a minɛ nka ale tɛ maa deli dɛ a y'i jija dɔnni fɛ dɔnni ɲinini na fo n'a kun bɛ tagama a bɛ bin dugu ma denmisɛnninw b'a fɔ ko fatɔ don a b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna wallahi fa tɛ ne la kɔngɔ de bɛ na mais a ye hadisa min ta alakira fɛ a tɛ sahabaw la min y'a ka hadisa ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛ yen mais a salen bi a ye nin gɛlɛya ni nin kɔngɔ in mun ye a ma nafolo sɔrɔ a ye nin dɔnni min to a kɔfɛ tile tɛ bɔ ka bin ni dɔnnikɛla bɛ dɔnni kuma fɔ ni wajulikɛla bɛ wajuli kɛ ni kutubakɛla bɛ kutuba kɛ n'i tɛ Abu Hurairata ka hadisa dɔ la sama ka don i ka wajuli kɔnɔ awa o hasanatu bɛ di a ka mizanu kɔnɔ ila yawmil qiyama a ma nafolo sɔrɔ a pɛrɛdi la de ala m'i kɛ fɛntigi ye ka n'i bolo kin o nɔfɛ i kan k'a dɔn de i bɛ place min na i fana kan ka jɔyɔrɔ min kɛ ala fɛ n'a b'i nafa o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn mais ka kasi nin fɛn in nɔfɛ ni ala m'i da kama i bɛ joli bɔ i t'a sɔrɔ i bɛ joli bɔ i t'a sɔrɔ o la n balimaw adamaden ka lafiya bɛɛ bɛ ala dɔnni de la n'i ye ala dɔn ka ban i bɛ lafiya n'i ma ala dɔn i ka sɛgɛn bɛɛ dulonnen don o de la e ma ye maa minnu lajarabilen don ni morisola taga ye mori kelen t'u bolo soma kelen t'u bolo kolonin kelen t'u bolo bagan kelen t'u bolo nasibara kelen t'u bolo tulubara kelen t'u bolo bagan kelen t'u bolo sɛbɛn kelen t'u bolo a ka ca morikɛ bɛɛ n'a ka sɛbɛn tulubaratigi bɛɛ n'a ka tulubara n'a fɔra ko nin fɔrilen don i bɛ t'i ɲu o ka tulubara kɔrɔ n'a fɔra nin fɔrilen don i bɛ t'i ɲu o ka sɛbɛn kɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ wagadenw de falen b'u bolo sɛbɛn na
n'i y'o wari ninnu bɛɛ jateminɛ i bɛ taa dɔw fɛ nasibara buteli i bɛ taa sɔrɔ fo buteli 20 n'a dɔw dayɛlɛla i ɲɛna ni Ala ma far'i kan kasa b'i la taga lahara nka u b'a mun parce que u dalen don a la k'a fɔ k'a bɛ fɛn ɲɛ u ye buteli ni ji n'o sera ka Ala ka ko karaba k'a d'e ma e kun t'i ka 200 di butelitigi ma an ka kɛ hakilimaw ye Ala de ye danni kɛ Ala ka ko b'a yɛrɛ de bolo fɛn fɛn bɛ Ala bolo a tɛ sɔrɔ ni delili tɛ Ala ko de an k'a deli min bɛ Ala bolo a tɛ sɔrɔ ni delili tɛ dɛ e bɛ min ɲini f'i k'a deli de i bɛ siran min ɲɛ f'i k'a deli de nka a yɛrɛ fɛnɛ bɛ caman d'i ma i t'a delili cogo dɔn olu tɛ bila i hakili la hɛrɛ caman bɛ na e t'olu dɔn i t'u yɔrɔ dɔn jango a se b'i ye k'i k'u sama ka na n'u ye olu bɛ n'i sigilen sɔrɔ de a ɲɛn'i ma de k'o d'i ma morikɛ de y'o dɔn wa somakɛ de y'o dɔn wa Ala ye dan ka sɔrɔ a mago t'i la ni Ala mago t'i la i k'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala fɛnɛ n'a ye ko k'i ye a bɛ ɲɛ i ma de bon mɔgɔ kan ka i yɛrɛ faga fɛn min nɔfɛ Abu Hurairata a yɛrɛ faga fɛn min nɔfɛ a tun bɛ fɛ ka Ala de sɔrɔ maa tɛ Ala dɔn ni dɔnni tɛ o wallahi n'an ye Ala dɔn an bɛ lafiya koyi moriw t'an ka wari dun tuguni somaw t'an ka wari dun tuguni kolonitigiw t'an ka wari dun tuguni ni sɛ saraka jugu ninnu ni ba ni sɛ ninnu ni fɛn ninnu yɛlɛ woro marasa woro ka taa bila fɛn ninnu caman na a cɛ ka taa bila ndigiɲɛso la n balimaw hali ndigiɲɛw bɛɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ hali ndigiɲɛw a bɛɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ musirikuya baaraw la u bɛ yirifuraw ta i ko a la n'i y'i ko a la i mana tila i bɛ taa bila ndigiɲɛso la u bɛna fura n'a jima ta ka n'a bila ndigiɲɛw kan a bɛ ndigiɲɛ dɔw faga lahara i bɛ taa Ala sɔrɔ kiri b'i ni ndigiɲɛ cɛ a ye mun k'i la foyi i nan'i ka fura ta k'a bila a ka so la tɔɲɔli dagalen don wa i y'o tɔɲɔ i bɛna nin fura girima min ta k'a da u kan ndigiɲɛw tɛ se k'a b'u ka soda la u y'i ka ko to Ala bolo dɛ hali o dɔrɔn tɔɲɔli n'o ko bɛ wuli e kɔ e bɛ ka sira jugu minnu ɲɛ dɛ olu kana wuli kɔ ndigiɲɛw ka danga t'i to yen a t'i to yen fɛn caman dɔw yɛrɛ bɛ taa bo kɛ mɔgɔw ka sira la sɔgɔmada fɛ a fɔr'u ye wallahi bɛ kabako ye Ala ye yɔrɔ sanuma minnu labɛn Makan Arafa kulu sanfɛ mɔgɔw de bɛ taa bo k'a sanfɛ mɔgɔw jɔyɔrɔ k'a la deli wallahi mɔgɔw de bɛ taa bo kɛ yɔrɔ minnu ni maaw kan ka jɔ ka ta kabini seli mana ban ka jɔ ka Ala deli u bɛ taa bo kɛ yen parce que moriw de y'a f'u ye k'u ka bo kɛ o yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Alikaaba yɛrɛ kɔnɔna la u ye mɔgɔw minɛ a la maloya don maa minnu don a kɛra farafinw de ye a bɛ fɔ dɔw ɲɛna Alikaaba cɛla i ka fini bɛɛ bɔ i la a b'a fɔ k'a b'a jɔ k'a ka fini bɛɛ bɔ a yɛrɛ la n'a fɔra dɔw ye k'u ka taa bo kɛ Alikaaba kɛrɛfɛ wallahi moriw mana f'u ye u bɛ taa bo kɛ fo n'u y'u minɛ maaw jagɛlɛyalen don ni musirikuya in na koyi parce que a bɛ f'u ɲɛna de ni nin kɛra dɔrɔn nin bɛ kɛ Makan kɔnɔw u ka ɲɔ tɔw farafinw bɛ nin bɛɛ de cɛ ka na n'a ye n bɛ farafinw de t'a dɔn dɛ n tɛ maa min t'a dɔn n tɛ se ka fɛn fɔ o la o kɛra k'an yɛrɛ to kari kɔnɔ an natɔ la dɔ ye weleli kɛ k'a to Mali la yan o y'a sɔrɔ an bɛ kari kɔnɔ an tatɔ don Jida an segintɔ la ko karisa ɲɔ min bɛ kɔnɔw kɔrɔ n bɛ fɛ i ka dɔ sama ma a ko ne kɔni ne bɔra an filɛ kari kɔnɔ ka ban an bɛna taa Jida karisa ninnu bɛ yen ni mako b'a la i bɛ se k'a fɔ o ɲɛna o ka dɔ sama i ma o kɛlen ka telefɔni bila min b'a kɛrɛfɛ o y'a ɲininka ko mɛ ko nin bɛ nin ɲini mun la a ko moriw de b'a f'u ye dɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɔ ninnu san k'a seri kɔnɔw kɔrɔ pour que ka hinɛ u la k'o la dumuni olu fɛnɛ bɛ taa o ɲɔtɔ ninnu cɛ ka na n'a ye
dɔw bɛ magan bɔgɔ yɛrɛ cɛ kana n'a ye mais u ɲinana Abu Lahab bɛ min ala kɛra fanicinin don sallallahu alaihi wasallam al-Aswad ibn al-Muttalib al-Walid ibn al-Mughira Abu Jahl ibn Hisham ninnu bɛ Qurayshiw ye ninnu bɛ dalen don magan dugukolo jukɔrɔ ni magan dugukolo bɛ maa kisi ninnu bɛ taa tasuma la mais magan dugukolo ma ninnu kisi jahanamɛ donni ma koyi magan dugukolo ma ninnu kisi ala ka danga ma koyi e mɛna o ta k'o k'i ka fiɲɛ kɔnɔ ko barika wallahi n'i y'a don musirikuya kama ala bɛ bana bila i la bana min n'a fura tɛ sɔrɔ parce que maaw ma fɛn min faamuya n balimaw ni adamaden kɔni bɛ ala diɲɛ ɲinini de kɔnɔna na fɛn o fɛn la hali n'i ye lɔgɔma kelen ta halala la ka fisa ni haramu kini fatasa ye parce que fɛn min ka di ala ye ni jɔn y'o sɔrɔ hali a fitini a b'i mako ɲɛ fɛn min man di ala ye hali n'i y'a miliyari sɔrɔ a t'i nafa a bɛ tɔɔrɔ dɔrɔn de las'i ma an ka nin faamuya ni mɔgɔ ma i yɛrɛ sɛmɛ ala la ka ala de ɲini ala min ye e dan i bɛ min nɔfɛ k'o dan i tɛ min dɔn k'o dan ko ninnu bɛ ala min bolo e k'i yɛrɛ b'o bolo k'e bɛ taa ala ka ko ɲini jɔn fɛ jɔn dɛsɛlen i n'a fɔ e ɲɔgɔn a bɛ sa e bɛ sa a t'a yɛrɛ ka ko kalama e t'i ka ko kalama min bɛ kɛ sini a tɛ se k'a dɔn min b'a sɔrɔ a tɛ se k'a dɔn n'a y'a natɔ ye a tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a bolo a dɔw banalen filɛ nin ye bi moriw la somaw la u tɛ se ka kuma yɛrɛ u tɛ se ka kuma dɔw bɛ koma artificiel la a tɛ su ni tile don ka bɔ ɲɔgɔn na a ma sa a tɛ kunu balimaw maa tɛ se ka ala dan koyi wallahi ni maa tun bɛ se ka ala dan yɔrɔ min ka di bɛɛ i bɛ wolo ye yɔrɔ min ka di bɛɛ i bɛ taa ye ko min ka di bɛɛ i b'a sɔrɔ fɛn min man di bɛɛ a tɛ k'i la nka ko b'o cogo de la ayi ko bɛ tigi kelen de bolo Allah n'a ko oui oui do maa tɛ se k'a kɛ non ye awa n'a ko non a banna dɛ o ye non de ye dɛ maa tɛ se k'a yɛlɛma ale kɔni n'a y'a bila yɔrɔ min o y'o bilalen ye n'a y'a ta fɛnɛ maa tɛ se k'a lasegin ni ko bɛ o cogo la i yɛrɛ lafiya adamaden k'i gulo a ɲɔgɔn adamaden na a misaliya b'i n'a fɔ mun ko mɔgɔ min tɔtɔ don ji la e fɛnɛ tɔtɔla don ji la aw fila bɛɛ tɔtɔla don ba kɔnɔ tobagatɔ fila k'i gulo dɔ la a bɛ taa min a bɛɛ bɛ jigin de a bɛɛ bɛ taga de bon adamaden k'i jigi da ɲɔgɔn adamaden ka dɛ o ye tobagatɔ dɔ fɛnɛ k'i gulo tobagatɔ dɔ la a bɛɛ bɛ to a la parce que fɛɛrɛ t'e bolo a tɛ ne bolo se t'e ye a tɛ ne ye dɔnniya t'e bolo a tɛ ne bolo n bɛ kisi cogo di ne yɛrɛ ma se ka n yɛrɛ kisi ne bɛ n yɛrɛ kisi cogo di mɔgɔ minnu bɛ taa moriw ni sumaw fɛ wallahi n'u tun ye ko kelen faamuya u tun bɛ lafiya o ye ko jumɛn ye k'a fɔ ne bɛ taa karisa min fɛ k'a ka nin kɛ yali karisa yɛrɛ sago bɛɛ sɔrɔla wa jaabili ye mun ye adamaden delila ka na dugukolo kɔ kan k'a sago bɛɛ sɔrɔla wallahi hali mɔgɔ minnu ka di ala ye u sago bɛɛ ma sɔrɔ mɔgɔ minnu ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan teriya titiri belebeleba fila maa minnu y'a sɔrɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ni nabilahi ibrahim alayhi salatu wasalam ala kɛra y'a laɲini maa dɔw kana kɛ kafiriw ye u ka kɛ silamɛw ye ala ko a tɛ kɛ nafigiw ye tɔɔrɔ min da ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam ala kɛra y'u ka silamɛya laɲini ala ye bilali k'a kɔrɔ a ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum Muhammad n'a y'i ja ne ala yafa deli n'a y'i ja kana yafa deli wa in tastaghfir lahum 70 marra
hal ni ne ala yafa deli siɲɛ 70 falan yaghfira Allahu lahum n tɛ yafa a y'a bila choix la ka tila k'a yira la ko n t'a kɛ munna ko tigi ala de ala y'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam laysa laka min al-amri shay Muhamadu ko foyi t'i bolo ale ala ka ko la décision t'i bolo hɛrɛ la a t'i bolo tɔɔrɔ la i tɛ décider foyi la bɛɛ ni ala kelen de ta ye ni kuranɛ aya ye moriw bɛ nin dɔn a bɛ kuranɛ kɔnɔ ni ala ma ko sɛmɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam ko bɛ jɔn bolo Nabilahi Ibrahim alayhi salatu wassalam a ye ko bɛɛ kɛ k'a wolofa wele walasa a ka kɛ silamɛ ye a ma se ala teri don Nabilahi Nuh a muso silamɛ tɛ muso dɔ tɛ silamɛ ye a den dɔ tɛ silamɛ ye jɔn bɛ se k'a fɔ ko Nuhu cɛsirilen tɛ jɔn bɛ se k'a fɔ ko Nuhu tɛ mɔgɔ ɲuman ye mais ni ala m'a latigɛ a kɛra jɔn bɛ se k'a fɔ ko Nuhu m'a den lamɔ alayhi salam mais ni ala m'a latigɛ a kɛra bon moriw fɛnɛ olu ma se ninnu titiri la hali ninnu sengoji ka fisa ni moriw ni somaw ye an ye ni mɔgɔ minnu fɔ ninnu ma se ka ko yɛlɛma ala ka ko la e bɛ t'i ka 10,000 di mori jumɛn ma wala e bɛ t'i ka 100,000 di jɔnni ma k'o ka sigiyɔrɔ dɔ labɛn e ye ko e bɛ baara dɔ nɔfɛ wali mɔgɔ dɔ bɛ e ni san cɛ k'o tigilamɔgɔ lajigi a k'e bila ye ala de ye tɔgɔ ye ko al-muqaddimu wal-mu'akhiru ale ala de bɛ dɔ bila ɲɛfɛ n'a ka fusamandi ye a bɛ dɔ bila kɔfɛ n'a ka tilennenya ye ala de bɛ nin kɛ ala ka faamuya d'an ma subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira wa akhiru dawana